هادو الفاسقون. واش راك دير؟ نشرب. واش راك تشرب؟ Excellent. Parnaise, excellent. بون سي مناد عطينا دوك عطينا صحيتو يا خوات. هذا الاخ مناد عندما طاروه مول العين الزرقاء. مالك Equinox 1981. انت ايكينوكس ما عنده فيديو كاين بزاف ديال انت واش من ايكينوكس؟ 1980. والاخ نسيم. السلام عليكم. وعليكم. J'espère que Tout le monde va bien. Voilà. بصح انايا راه حيب نسمع انا حايب يعطينا باش نقول بينا كنا نقصوا قال لك كاين سوليسيون بور لالجيري. صح بسم الله une solution pour l'Algérie. Pour tout le monde. كاع اللي مقود عليهم في العالم. في جميع انحاء العالم. في جميع الحالات. دابور استيكلت بون نقولها هذه باش ما يفهموهاش الناس ديال الجورناليزم ولا جو بروفيت كي دي زارابور كاع انحاء الجيري كاينه هنا باش واحد راح يصيد قبايلي وواحد عربي ها الوغ كاسكو زون حكموا حجله وغراب ها بيغبري لا لا جبتي شغل الفرنكوفون راه البيغبري ان كوربو تسكور ثقرفه الوغ in English. La perdrix نسيت. Perjury. الكرو الاخر. Crow. لا معليش نسيت لا perdrix. ومن بعد قالوا العربي قال القبايلي حب يغيبها له وقالوا واش انا ندير الحجله وانت تدي الغراب ولا انت تدي الغراب وانا ندير الحجله. اللي هو بروبوزي لا ميم شوز بصح حاج موسى الحاج باسكو الغراب يسمونش با والحجله تاكل. واش قالوا القبايلي قالوا فهموك فهم راه ماذا برك انا كنت تسوي فهمت عمرها مال عرفني نياس واش ندي الحجله وانت تدي الغراب ولا انت تدي الغراب وانا ندي الحجله. دون لي دو كا سي باغي حب يلصقوا له الغراب ويدي الحجله. لو كابيل ما فهمش كومبوني با قالوا افهمك فهم غرام ماذا برك انا قلت سوي غرام معناتها انا ما فهمتكش بصح هذا الكحل هذا ما نديرش. والله غير جاب ما حبش نيغوسي ما فهمش اللغه بصح سكيل فوي لو في سي كوم سا كو لو تيرمون دو رياجير مع ولاد الحرام مع الشواكر. ما تنيغوسي معاه ما تدخل معاه في حوايج هما يعرفونهم وانت ما راكش فاهمهم. لا ديموكراسي لا شكوبوكراسي لو دروا دو شكوب شي با كوا لي دروا دو لوم هما يبومبارديك على جال لي دروا دو صابل. انت قولوا هاد الحوايج هادو ما نسنيش ما نفهمش. هذه هي لا سوليسيون. نهار تبداو تابليكيو افهموك فهم غاره برك انا قلت تسوي غاره اون فا كومبروندر. يعني بور توا سي فيزابل. سي با اون با لو شوا يعني دونمون ان اكزومبل كونكري. شي با يبدا لك باغ اكزومبل حنايا فيمي اسمح لي واش باي با لا ديت اسمح لي نو مي سا ترو فاسيل سي با ترو فاسيل سي كوم دون با لو شوا وسي هما كيصدموا لك بالبومبات سي با ترو فاسيل. هو عنده البومبات عنده. حنا ثاني عندنا مبدا تحب تيري عليا تيري مبادئ لي برانسيب فوالا جو تي باي با توماس سونكار il a proposé c'est celui qui a l'argent il paye nous on paye pas كيما حنا لا جينيراسيون تاعنا دوك يروحوا بوترتيخ هذا يجي بريزيدون جديد خويا انا قلت لك سلف لي je t'ai rien demandé, je t'ai pas demandé d'aide, je t'ai pas demandé d'investissement, je t'ai pas demandé d'aide financière. Non, je négocie pas, salam alaikum. حبت تحقرني حقرني صدم عيناني ما تحقرنيش بلي تاكست. فوالا هذا هي اللي نشوفها انا كوم اوكي لو ديبي دو الحل. سلام اخو وانت يا واش
مازال ما خممناش. نسيم. يا ودي الاخ مناد il a proposé une solution. C'est vrai que la solution عادية. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il est ironique? Non, non, il est sérieux. Je te garantis qu'il est sérieux. Donc là pour moi c'est une technique suicidaire, ما نكذبش عليك parce que واش هو يقول هو تسمى je paye pas وحب ça c'est Non, l'Algérie n'a pas de dette. Elle n'a plus de dette. On n'a plus de dette, on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que la réaction اللي هضر عليها مناد, tu peux la faire quand tu es dans une position de force, dans une position de faiblesse, pour nous faire ils n'ont rien à foutre. Le paradoxe, tu ne pourras jamais être dans une position de force et à un moment donné, ما تخشنش راسك. Et à un moment donné, ما تخشنش راسك. لازم دير طافي دي غوليات. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Si, Staline, avec tout ce qu'on lui reproche. La bataille de Volgograd, l'armée russe, il était perdante à 100%. باش يربحهم بالرجله. C'est tout. Les bombes تاعو هو يهضر pour galvaniser les troupes. Ils y croyaient, ils l'ont fait. بما يقول المثل, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, بنت خشان الراس كما تقول, qui peut avoir des conséquences gravissimes pour une nation. C'est pas gravissime. Non. Est-ce qu'il y a plus grave que ça? Comment? Est-ce que la situation algérienne? La situation algérienne, on peut devenir, par rapport à ce que dit Menad, pire que cela, la situation algérienne deviendra comme la situation irakienne. Imagine. Si réellement tu te remets en confrontation frontale, si tu n'as pas les éléments pour ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, quand le Kadhafi qui كان يطلع في الاستراد تاع لوني pendant 1h30 هو يصف لي فرونسي امبرياليست. كاين بزاف الناس قال لك بلي سي ان اكت بوليتيك كوراجي. انا قلت نو, سي ان اكت بوليتيك ايديو باسكو كي تطلع في الاستراد وراك تسف دي فرونسي امبرياليست, tu dois avoir كيما يقول لك de quoi contrer leur offensive. La preuve, Katakawa, اسمح لي, Katakawa en 2 jours, Katakawa en 2 jours, parce qu'ils n'ont pas fait une invasion terrestre. On doit aider une invasion terrestre. تلقى في غار مرمي كيما والله ils ne vont pas le faire pour le moment. Ils ne pourront pas le faire. انا جو vais te dire على نسيم, اقسم بالله غير تقعد 30 ans jamais هبطوا الارض, واذا هبطوا الارض ils vont prendre cher. Ils font union, Great Britain, USA, France, au sol, mais يحركوا نمله. C'est des experts اللي يهضروا, ils peuvent bombarder. Et juste s'ils prennent soin de cacher leurs moyens militaires sous des... Ils ont pris cher en Afghanistan. C'est les médias qui disent qu'ils assurent. Les experts militaires, y compris des généraux américains, ils disent c'est de la folie. On perd à tous les coups. En Irak, ils ont pris cher. En Libye, ce sera pire. Alors, imagine, une petite question. Imagine, en 54, 3, كانوا بن بولعيد, كريم بالقاسم, l'équipe préparait la lutte armée. Imagine, c'est suicidaire, ils vont nous raser d'un coup, la France est un pays puissant, il n'y aurait jamais eu de lutte. Ça? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je veux pas la lutte armée. Oui, je veux, يا خويا, moi mes principes c'est ça. ما عجبكش الحال روح ضربني حقرني عيني. Ça تحقرنيش avec des. كاين امر انت وين ما فهمتش ce que je voulais dire. Anaya, je t'ai répondu sur un point qui est bien précis. Quand tu me dis Ntaya, ils vont prendre cher, ça c'est sûr. Au niveau des pertes humaines, ça c'est sûr et certain. Si tu descends, tu fais une invasion terrestre, c'est sûr et certain que tu vas prendre cher parce que les gens ne vont pas se laisser faire, ils vont s'organiser en guérilla, tu vas avoir des attentats, des kamikazes, tu vas tout avoir. Voilà, Hadouma, tu peux avoir les meilleures armes du monde, tu peux pas les contrer. Je te dis, le Kadhafi, si demain il descend, je te parle de Kadhafi, il va se cacher comme un rat. Il va mourir les armes à la main. Bon, si tu veux, mais ce qu'il y a, c'est que s'ils le mettent comme objectif de guerre, il dit bon. Il dit bon. Ah, ouais, je اسمع كي بداو لي زاتاك تاع لوطون تخليه يجري في البنكه تاعو كاع يعيط سيسي الفو سيسي الفو. C'est normal. C'est-à-dire c'est normal. انا جو لي دي, انا pour moi le fait qu'ils دخلوا, pour moi j'ai toujours dit le fait qu'ils دخلوا تما دخلوا روحتهم في ليبيا, ils ont tué les révolutions, c'est moi parce que الناس ولاو يخافوا. Mais انا نقول لك عارف جيلو, انا je pense, c'est un avis, je pense qu'ils vont faire une invasion terrestre et ça va se passer au niveau humanitaire. Ils sont en train de tout faire actuellement pour passer par Misrata.
parce que il y a كيما يقول لك un pilonnement هنايا médiatique ميسراطا pour dire parce que كاين ناس قال لك بلي انت تامن لي ميديا مونسوج تاع نو ما نامنهمش وانا جو بونس بلي يدخلوا اللي بيان بصح يدخلوا افيك تسمى كيما كوم توجور افيك زعما شغل اون فيان افيك دون ان بوت هيومانيتير ولتما كي فون كومونسي الخدمه تاعهم je le pense ça reste un avis ce n'est pas du tout la vérité mais je pense bien sûr on est là pour discuter voilà دونك خلينا من ليبيا والقذافي نهضروا على الجزائر صح دونك انت قلت باللي سو سخي لا فايت واش قال هو Bien sûr, dans l'état des choses. Qu'est-ce que tu proposes? Premièrement, ce qu'il y a, c'est que ce que je t'ai dit tout à l'heure. La solution. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, maintenant, le système qui nous gouverne, il a deux solutions. C'est lui qui a les cartons là. Ou là, il lâche réellement du lest. Et quand je dis réellement, c'est réellement du lest, en commençant un véritable processus d'effacement. C'est impensable, impossible de le gagner, ça je suis tout à fait d'accord. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Où il commence ce processus réel d'effacement, il y a une réelle justice qui va s'installer dans le pays. Parce que le système, c'est ce système qui crée l'injustice. Tu vois, le système. Sinon, qui m'a pris ta vidéo, ça sera l'embrasement. Ça sera l'embrasement parce que tu ne peux pas, ce n'est pas viable. À un moment, surtout, la dernière fois qu'on a vu sur la Tocqueville, tu te souviens? À la Tocqueville. Tocqueville, il a dit une révolution. Dans une révolution, il faut qu'il y ait une population éduquée. Tu vois? On a cette population éduquée. Quand je parle la preuve. Tout ce qui s'est passé dans les pays arabes, on est serein. Tant qu'on n'a pas d'informations, on n'a pas. Il y a un truc. Donc tant qu'il y aura la population éduquée, n'acceptera plus ce système. Avec le temps, elle ne va plus accepter. Bien sûr. C'est fini l'aqliya تاع الناس ماهمش أميين ما يقراوش والله غالب عليهم. Là c'est fini. نقول لك يعني c'est fini. Ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, je suis prêt à mourir. J'en ai rien à péter. Je suis prêt à mourir. S'il faut mourir, mais ما كاش حتى خيش فيهم هادو الحكام هادو اللي نسمح ونشوف ونسكت. نشوف الظلم ونشوف السرقه ولا نشوف هكذا ونسكت. هذه من المستحيل. هذه سي فيني. فوالا. من تجي تدخلها في صح. لا واش قلت انت الشعب تاعنا éduqué. عندنا شعب éduqué. Qu'il n'a pas suivi النوباش تاع مصر اللي خلاهم ترى وبيان كاين يقولوا نو مع احنا الجزائريين ils ont été déçus. انا في يوتيوب كاين بزاف اللي يهضروا لا ما تبعناش انا سانسير moi je trouve que le peuple algérien a été ça. On n'est pas suivi. Bien sûr. قلنا نهار من تمام الطلاق مع الصح. فينا وحدنا حنا نعاود On n'a jamais copié. عمرنا ما كوبينا حتى واحد. الله يغض لي الحال كيسمع دي جون ديز ليزالجيريان كاين واحد الهيستوريان واش يقولوا ليزاجيريان أميلكار كابراس يقولوا الجيري لا كابيتال دي ريفولوسيون فهمت كيفاش؟ و 54 واحد ما ديري دوكا مصر يقول لك عاوناكم ولا الشعب أميلكار سان باكستاني سي سبيسياليست لا باتاي دالجيري سي سبيسياليست دو لورغانيزاسيون تاع العربي بن مهيدي شكون أميلكار العربي بن مهيدي دو لا باتاي دالجيري إمام في حنا ماشي سان جور باش يكون سان فونفرون حنا يرفد كاري شعب طروني يصدم في الكوميساريا ماشي شعب يريد يسقط من النهار حنا يروح يسقطوا بصح يسقطوا شنو البروبليم دار عليه الميطا بصح لا بصح انت جو تو بوز اون كيسيون ما كاش انترنت حنا تو الموند نوز ابوندوني ما كاش برناروني ليفي اون فاسوتينير زالجيريان هذوك خلينا لي زوبورتينيست فوالا l'extrême ligue le soutien qu'ils font aux gens de Benghazi entre guillemets Benghazi ce qui est vraiment discutable il est intéressé ça veut dire c'est un intérêt qui cherche c'est l'opportunisme c'est واحد يقول لك on envoie les CRS pour les Tunisiens من جهه
Non, on soutient C'est ça. Jasmin. Oui, bateau 1200 à militaires saoudiens في البحرين ويسكتوا. Non, bien sûr, mais il faut leur politique, c'est leur stratégie. Il y a des PHF, c'est sioniste. Oui, c'est le grand sioniste de France. Il le revendique. Bien sûr. Son sionisme. Donc, هذاك c'est un ennemi déclaré ما خافوش منه. بالنبي. احنا الحركه راهم يحكموا في البلاد، هاو المشكل. احنا عندنا الحركه الخليفه البلاد اسكو البروبليم تاعنا سي الحكام ولا الشعب يفو غير ان ديبا اونيت. انا تعبرت في البلاد ما حضرني لا مينيستر لا وزير لا بريزيدون دو لا ريبوبليك. انا جيت توجور فيها في شيف ديبارتمون واحد اللي يخدم شيف ديبا سيفيل في لاميري. هذوك حكام. الو انا مول الباركينغ نقول خرج عطاني 5000 درهم. سي كيف تحط في البحر سي نورمال. انا قلت لك المشاهد فيديو اخرى قلت له ما في دارك عندك في الدار انا بابا كنت نهضر ولا العجوز كنت صغير نهضر كلمه بلع tu vois, tu n'avais même pas le droit à la frappe comme ça. مع باباك ويماك. Tu vois, donc c'est pour ça que maintenant les parents il faut qu'ils respectent leurs enfants. C'est très important. ولا تمد الريسبي لوليدك يكبر في الريسبي هذا تحترمه هو اللي يحترم الناس. ولا وليدك بالذات ما تخليلوش هضره بلع انت صغير ولا بلع انت ما تعرفش ولا بلع انت كذا وكذا وكذا وكذا. كومون سفيتي حنا موالينا اون جينيرال ربونا كاع سيفير باسكو تربينا سي كوم سا. بصح كي تكبر المهم الشيخ الشيباني والريسبي هنا يربوهم بيان دي زادولت باسكو كي يكبر ولك سي بيترا نو بارون يبونس كي يديها يرميها في دار العجزه. même nos parents, ils pensaient que c'était la meilleure méthode. بالقوه بالضرب يتعلموا ولادك يضرب ولادك وبنتك. ما عندهمش واش عطيتك انا. Non, mais je pense que par rapport à ce que tu es en train de me dire, pour moi, le premier facteur qui a fait que même quand tu travailles de manière agressive, mais غد من داك كي تكبر je veux dire تبقى toujours حنين على والديك. Il ne faut pas oublier اللي كاين ثاني le facteur religieux qui est très important dans notre société. Moi je pense parce qu'على بالك حنا رباونا من صغرنا على الوالدين وقيمة الوالدين ومربيو الرسول سي الوالدين. Moi je pense moi. الوالدين تعلموا القرآن بالفوي. Non bien sûr هذه بالفوي. Non mais الشيخ هذا je pense pas maintenant la spiritualité l'éducation spirituelle qu'on a eue avec les principes qui ont des non c'est des codes sociaux c'est des codes sociaux. Mais les codes sociaux la religion elle a une part. Elle a une part d'influence. Je pense pas, non? Parce que si tu compares à la société française quand elle était chrétienne et quand elle est devenue laïque et basée sur des valeurs qui ne sont plus des valeurs spirituelles, qui sont plus des valeurs matérielles, et ben aussi. Voilà, c'est-à-dire. La laïcité ou Ah non, attention, chaque pays a sa révolution, chaque pays a fait sa révolution. Si demain on fait notre révolution, il faut qu'on reconstruise sur nos propres codes. Mais je dis qu'il faut qu'on fasse une révolution française bis, ça sert à rien, tu vois. Les codes, on est en crise de valeurs. Oui, parce que on a une société traditionnelle. Je pense comment on peut s'en sortir. À mon avis, لا تغلقوا. لا اريد ان افلمك. سافلمك تضرب فوق كما بالغازي انا وياك نعم يعني comment s'en sortir. Donc il faut que ديما وليت هذوك تاع يقلبوا في الله. لازم لا جونيس سو بران اون مان. لازم هذه امبيراتيف. il faut لو باسي هذايا نحيو بجيه باسكو حنا نقولوا عندنا لا كوريبسيون عندنا الحقره عندنا كل حاجه اللي ما تعجبش داكور. هذه لازم نحيوها ديجا. هذه سي البوان ديبار لازم نحيوها نساو هذه نساو كومبليتمون هذه نساو tu n'en tiens pas compte. درك هذيك دورينافون اللي يحقرش tu le remets à sa place.
اللي ما عطاكش حقك وعندك حق عطيه ما تقدرش مع السيتوان ما تقدرش تروح تكاري يقول لك عطيني 5000 اذا ما عندكش يسموها لك في 4 هذا سي بريفي في القرم. Donc il faut revenir à l'idée que tu as développée hier, qui est le comité de quartier. هذوما تحاوزين معهم. Voilà. Par exemple, on a soulevé le problème de la mairie, tu vas chercher une pièce d'état civil, tu dois jouer ce qui n'est pas normal. Donc là, il y a aussi l'impératif, لازم كي نجي maximum un quart d'heure ندي لا بياس تاعي. شنو باكس افير هنايا؟ هاد البيروقراطي علاش؟ وشنو كاسكي جاني؟ وعلاش بوركو تو ريست اون جورني؟ انا نبغي سافوار باسكو لازم ترشي. انا كي هبط للجزائر حكيت لك انا دونك اللي يرشي هذا راه واحد bien sûr il participe mais le problème c'est qu'il t'oblige ترشي parce que alors là la discussion elle est de Kim collègue elle se déplace sur un autre sujet maintenant sur la responsabilité qui est responsable est-ce que c'est les autorités ou là est-ce que c'est le peuple tu vois avec c'est une longue discussion pour ma part je pense que en premier lieu c'est les autorités parce que au départ هما après بعد تمرق باللي حشاو هذاك il faut que tu te révoltes. Je suis d'accord. Donc maintenant il faut se révolter contre ces trucs. Ou la désobéissance civique. Désobéissance ou autre chose. Maintenant, on vous a fait confiance de l'État. راك تشوفوا l'état du pays كيفاش راه. راكم تشوفوا كيفاش الرشوه راهي. راكم تشوفوا ولادكم وين راهم. راكم تشوفوا لي فريد ميسيون اللي راكم تديوهم. لي فريد ميسيون حنا باك غير لي فريد تنحي لي فريد ميسيون هادو فيكتيف يا رب اللي يخرج ب 3 4000 5000 6000 دولار كل 3 جور يعاود يولي ومن بعد يزيد ميسيون واحده اخرى ويزيد يعاود يواسي في ميسيون ويزيد هادو سي ان ارجون فو اللي راه رايح هادو في الميسيون الوغ ا سو سوجي انا جو دير بيان في كاع لي مينيستير ديك دي ميسيون le nom de la personne اللي رايحه ميسيون avec الدراهم اللي داهم اون دوفيز et pourquoi علاش راحوا ميسيون c'est-à-dire la transparence totale. Il faut impératif. Et chaque ministère de l'hydraulique, les employés ont le droit de savoir que tel directeur va en mission pour tel projet ou pour tel truc. Et voilà ce qu'il a fait. Il faut que ça soit affiché. Maintenant, si tu as des directeurs de projet, bien sûr, tu ne vas pas le faire. Ou les hraïmés ou non. Maintenant, si cet endroit, même يعطيوك 100,000 euros في la mission تاعك. C'est ton droit, le canon يسمح لك. Qu'est-ce que ça fait rien si on l'a fait chez toi? Puisque c'est ton droit, حقك. Mais si tu veux pas qu'on le sache, c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà, c'est tout. وزيد l'hôtel خالص، الماكلة خالصة، la voiture خالصة هنايا، لوكاسيون، والشوفور ولا مانيش عارف وشنو. Et qui c'est qui fait tout ça? C'est l'Algérie. L'Algérie les écrit, c'est nous. Et c'est pour ça que il faut le passé, il faut le laisser. ما تزيدش تهضر راني اون ليميتي. وي اول تبع ليميتي كيما حنا ما نديرو. على بالك قلت ماتنون يا خويا اللي فات مات. ماتنون دركا سيرتو لا جونيس تاعنا هاد الرشوه وهادو يفوك هما ذاتهم ما يرشويش لازم يدي حقه ولا ما يرشويش. ماتنون لا يرشويش راه يدعم في الحكم. يدعم في الحكم باش كومبرون كونت انا عمري ما تدخل لي في راسي نروح امبياس ديتا سيفيل نخلص عليها واحد باش يجيبها لي انا سي مون دروا ابسولي من حقي صح. هو واحد مثلا ساكن في كالكان كي ابيت لا كومبان كل حال هنا ثاني ويلي ميو بلاسي بور بارلي. شوف يبني لك دار تاع 5 ايطاج je sais pas, dans une campagne في الجبل ولا في الشطابي يجير لاغوت ولا biodiversité. Est-ce que c'est la responsabilité des autorités? Bien sûr. Bien sûr. Je sais pas quelle place هنا même si elles sont pas surveillées. شوف en Tunisie رحت لهم السوس كريت واحد الدار تما وبديت نهضر مع مول الدار اللي كان عليه هذاك قلت له والله سي مانيفيك. قلت له انا شفت هذا الكارت كامل تاعكم في سوس هذايا كامل vous donnez beaucoup d'importance au jardin, à la verdure, à l'espace. يعني j'ai constaté que un tiers c'est l'habitation, 2 tiers c'est verdure. Par exemple tu as
300 متر كاري تبني في 100 متر، مي 200 متر tu n'as pas le droit تبني فيهم. هذه سي لا لوا تونيزيان. loi de l'urbanisme. سي مانيفيك. سينو ما يعطيوش التسريح باش تبني. Tu sais, à la base, une de mes vidéos, il y a un des youtubeurs qui a mis un commentaire. Tu vois, et je sais plus qui c'est. Alors j'ai parlé de l'indépendance de la justice. Allez, les lois existent pour qu'on arrive à cette indépendance de la justice, mais la volonté politique n'existe pas. Donc on est dans ça. C'est que les lois je pense, après moi je suis pas un spécialiste de faire l'urbanisme. Peut-être que les lois ils existent. Tu vois, il faut l'examen. C'est un spécialiste. Après, je sais pas, des spécialistes tu vois. Parce que un village qui m'a les villages, un village bon ça va, mais certains villages comme tu vois, qui fait Yibni le château dans un endroit, franchement c'est ridicule, c'est moche, c'est tout ce que tu veux. Peut-être qu'il y a des lois qui existent, mais il n'y a pas cette volonté politique. Parce que si, je pense qu'il a une part de responsabilité, mais la grande responsabilité incombe aux gens qui doivent surveiller. على بالك comment ça se passe. راني حايب نبني في تيران، راني حايب نطلع الاخر، يجي عندك يفا يقول لك يا خويا العزيز سي با كوم سا، انت تروح له الاخر يا ودي اختي راسي خليني نبني كيما نحب. Tu vois. هذاك السيد peut-être il a une paye minable, il a besoin رشوه باش يعيش ولادو. بيتيت هو دار لمرتو دار 15 طفل، لازم له دراهم باش يعيش ولادو، دوك ثاني لازم ثاني هو يرشي. دوك حاجه سي ان سيركل فيسيو. حنا في الجزائر كيما قلت انايا ابخي جو سي با انا بور موا الحاجه الاولى كي دوا ديسبايت سي السيستم. لازم هو كيما سي تو. Non, je suis d'accord avec toi parce qu'il a instauré cette manière de faire. Mais ça, si, je dis bien si, vraiment je parle au conditionnel. Si le système هذايا parce que pour moi, où ils sont suicidaires, ou ils sont bêtes. Parce que maintenant, ils savent que ça ne peut plus durer de cette manière-là. C'est impossible. Avec une jeunesse pareille. Ou alors ils ne gèrent pas. Voilà. Alors, ما باش ولا انت من راك وتهاجيلو اجبد روحوا يديو شديت واختي راسنا. باش ولا انت اللي قلتها tu vois. هي نورمالمون يتجاو بلا جدي يماهم يتجاو يحطوا دراهم فوق الاخر. Non, tu peux pas juger. أنا أقول لك والله ما تقدرش. شوف تواسي والله tu pourras rien. والله العظيم. Donc ça veut dire ولا يجبدوا روحتهم ويخلوا l'Algérie qu'elle renaisse de ses cendres réellement. ولا ils vont au suicide. Ça va حنايا parce que انا je pense انا c'est ma conviction. حنا وكان نوضوا حق ربي العزيز غير لا ريفوليسيون تونيزيان ايجيبسيان ça sera شغل دراري قدام. Parce que le chef تاعنا c'est un peuple révolutionnaire, c'est un peuple de guerre, c'est un peuple تاع كيما كانوا يقولوا les étudiants مازلنا توار parce que كي تقلب l'Algérien يولي ما يفهمش. Tu vois, c'est un défaut. Oui, c'est une qualité, ça dépend du contexte. C'est pas un défaut dans la mesure où tu vois bien. احنا كي نوضوا على الصح. اسمع دوك ولات تنوض فراشمون. انت بوركو التوانسه واللي جيسا ما ناضوش على الصح. ناضوا على الصح ما يحشوها لهم. انا وسيت فيديو 5 ابري سولافمون. قالوا لنا سولافمون فرحت انا والله غير فرحت. في تونس؟ ومن بعد تشوف جورنال تيليفزي ديالهم نورمالمون تشوف هذاك ان دي زوبوزون هذاك شنو هذاك اللي كان في السوقي اللي ما محس في الحبس اللي طلبوا غير كيما هذه واسق الله في قيمات نسيت اسمه نعرف انا مسوقي والاخر ميم واحد منهم ريان سيتي توجور لو ميم بروغرام لو ميم باسكو توزون نزابي في توانسه نورمال بعد واش صرا بريزيدون هرب ومازال لا تيليفزيون تاعهم تما يجي من فيديو قبل ما يشوف بالكم. شوف انا درت فيديو على لي ريفوليسيون خويا تجيلو ça ne peut pas se juger ni 5 heures après ni 10 mois après ni ça se juge sur plusieurs décennies. حط في بالك بفرنسا فرنسا اسمح لي بارادوكسال. Non, c'est pas paradoxal. C'est pas paradoxal parce que la révolution حط في فرنسا فرنسا ils ont enlevé un roi, ils ont mis un empereur à sa place. Tu imagines? Non, ils ont pas mis tout de suite. Non, pas tout de suite, mais je sais, mais c'est venu. Mais déjà l'empereur. ومن بعد عاودوا ولاو لي مونارشيست. Et c'est ça. Mais c'est comme ça. Si tu crois, si vous croyez, c'était le RCD, le parti terre. Si vous croyez, il va se dissolver du jour au lendemain, comme ça, qu'il va disparaître parce que Benni Ali a jamais de la vie. Même ils ont des intérêts, même ils vont jouer. Moi, j'ai toujours dit, la révolution, ce qu'elle apporte le mieux pour un peuple, c'est la vigilance. Ça veut dire qu'il y a une conscience qui se crée. Et que ce soit l'ancien système, que ce soit les Américains, les Occidentaux, que ce soit ils vont essayer de jouer leurs cartes, ils vont essayer de récupérer les mouvements.
Tant que le peuple restera vigilant, il ne voudra pas se faire voler la révolution, les choses vont avancer. Si le peuple s'endort et c'est foutu. أنا سمعت plusieurs Tunisiens سمعتهم عجبوني في هذيك لافيني تاع بورقيبه يقول لك ça a été la première étape كي نحاو بن علي la première étape كي كنت انا في البارك دي دوار سيتي لا ميم شوز خلاص فرحنا انا كنت معاهم رحنا لومباساد لا تونيزي تو سا لكن سمعتهم يهضروا سما قال لك سي لا première étape مازال هم جايين Ce qui est bien et étonnant, c'est l'Égypte. Ils ont dissous le parquet. Oui, tu le dis, l'RCD n'a pas été dissous. Non. Mais même si. À aucun moment, ni pour la Tunisie, ni pour Massa, à aucun moment j'ai cru en quoi que ce soit. Moi aussi. بالك خلي بارانويا pour simplifier la vie. عمرك باش تحوس تفهم علاش je suis arrivé à ces conclusions. C'est que je le savais un peu avant. Les gens qui les font en place Tahrir du Rassa. À peu près en 2008, ça commençait. Ce qui est paradoxal, j'ai vu une ancienne vidéo où tu montrais, enfin tu parlais de la nouvelle carte. Non, je parlais du Grand Moyen-Orient. Je parlais du Grand Moyen-Orient. Peut-être que c'est un coup qui fait partie. Alors je t'explique. Pour moi, parce que le Grand Moyen-Orient, pour moi déjà premièrement j'ai fait cette vidéo là parce que je voulais parler du complot. Parce que le complot en lui-même, parce qu'à l'époque, on disait qu'il n'y avait rien, tout ça et tout, alors que moi je dis que le complot existe. Mais le complot, pas dans son sens péjoratif. On peut dire stratégie, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde complote, tout le monde met des stratégies sur place. Mais pour moi j'avais l'intime conviction que le Grand Moyen-Orient se fera avec ces gens, avec ce système. Ne se fera pas avec un autre système. Moi c'était ma conviction. Donc je suis parti de ce postulat-là. Mais قبل ما عاود بوستيت لا فيديو تاع الغران موين قلت est-ce que le Grand Moyen-Orient est la concrétisation de ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire des révolutions, ou non? Moi je pense personnellement, étant donné qu'on connaît l'histoire des révolutions, étant donné qu'on ne peut pas mener un peuple par le bout du nez de A à Z, je pense que si tu as un système qui est en place, avec le père, le fils, ils sont acquis à ta cause, voilà, du jour au lendemain, tu te dis pourquoi? Tu vois, pourquoi? Non, mais c'était des gens qui ont été formés par eux. Une chose est sûre. Et le cas il est flagrant pour la Tunisie et Massa aussi. Il faut que les Algériens le retiennent. Il ne faut pas répondre aux anonymes. ماشي spécialement anonyme de quelle que soit sa manière. Donc un appel est venu d'un groupe sur internet. Je sais pas qui c'est. بالك راه راقد في الدار وفتح له يجيب له وقت يقول لك عليه. On va quel pays? Allez, Botswana. On va faire une révolution Botswana. Je vais voir si ça marche. On ne sait pas, il a des intérêts ou pas. Mais t'inquiète pas, parce que ça, il y a des Algériens qui sont pour cette idée. C'est de la folie, c'est de la dinguerie. C'est du suicide. Tu dois avoir que tu ne connais pas. Redoua, ça marche, la révolution. Grâce à qui? Ça échoue, c'est à cause de qui? Je connais qui a appelé. Redoua, les hommes,